banak, bangus, bitbit, buwan-buwan. Ano yung masabing bitbit yan? Yan. Napapa-smile si Ma'am Normal Tabas. Nakahuli kami mga bitbit, pinapawalan ni Manoy. Kasi sobrang tinik. Sobrang tinik po niyan. Pero yung tinik niyan, malambot lang sana. Hindi naman yung kagaya ng tinik ng bangus sa ano. Kaso talagang matinik. Oy, shout out Ning MB. Nanonood siya sa Makati, Philippines. Yan. Nasa Makati, Philippines. Si Ning MB. Shout out din Nelda Villaluna. Saan daw location natin? Andito po kami sa sa Anping, Tainan. Si Nelda Villaluna. Watching from Santa Rosa, Laguna, Carlo Armelios. Yan. Shout out sa inyo dyan sa Santa Rosa, Laguna. Ano po to, Ma'am Nelda Villaluna? Ano yan? Bidbid. Parang kapamilya din ng banak. Bangus. Yan. Magpapamilyan. Banak, bangus, bidbid, buwan-buwan. Magkakawig sila. Gawin nyong kilawin. Galing ang Valverde, Carmona. Matinik po kasi, matinik. Ito lang pong kinuha namin, oh. Snapper. Mangrove snapper. Yan, tilapia. Ito yun, kapamilya niya, banak. Yan. Oh, snapper, oh. Size. Balik tayo? Yan, salamat po. Manoy Pedro Gulyoso. Kakan habang nagdadalan si Manoy Pedro. Yan, shoutout Lovely Panganiban Mendoza. Pa-shoutout po kay Bernadette Nali. Yan, Bernadette Nali, shoutout sa'yo. Natural sa akin yan, may itim. Ayan, sarap. Yan, shoutout Annalyn de la Fuente. Wow, malalaki huli nyo, idol. Yan, shoutout Abraham Abarca. And sa 76 live viewers natin dyan. At salamat po sa nag-send ng stars. Thank you po. Kung meron po kayong mga free stars, huwag po kayong mag-atubiling bigay kay Manoy. Kasi makakatulong po yan sa future ng kanya baby. Ayan doon. Yan, Eduardo Rapols. Bitbit po yun, bitbit. Pamilya ng banak, bangus, buwan-buwan. Yan, shoutout Mike Miranda, keep safe idol. Nalambat din sila. Lovely Panganabian Mendoza, salamat po. Yan, shout out Smarts Pagaraw. Yan, welcome Lovely Panganiban. Yun, ride safe. Ay, salamat, Lovely. May panganti. Ay, sa kanya.
Ay, may Sabitin nga. pamanti. Huh? Manti. May namamanti. Tapos iiwan na naman yan dyan. Tama yan para magulo ba? Tapos iiwan lang nila yan dyan. Kamanti. Check ko yan isa lang minute. Oo. Manila yata yan? Hindi. Kadadaan lang yan.